Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Yang sudah bergabung jangan lupa komentarnya apakah suara saya terdengar dengan jelas. Sesaat lagi kita akan bimbingan dan konsultasi irama nahawannya. Ya, seperti biasa cek sound dulu. Cek sound. Ya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLGM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di bimbingan dan konsultasi irama nahawan ya. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya. Nah, kita akan bagi jadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian sesi yang kedua sesi pengkoreksian bacaan peserta ya. Kemudian sesi yang ketiga sesi tanya jawab dan informasi-informasi yang lain. Kemudian nanti dilanjut dengan bedah qori populer. Kita masuk ke sesi pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita siapkan dulu mushafnya. Masih di surat Al-Kahfi ya, ayat 54 sampai 61. Maaf Gurunda, sehat selalu. Kemarin lihat di Gurunda duet sama, oh iya. Ayo atuh kapan ngumpul Ustaz Salman? Kita ngopi ya. Ajakin Ustadz Deden, Kang Resa. Cuman masalahnya di daerah sana itu oleh-olehnya cowet Baik, kita mulai. Agendakan oke, siap, kita ngopi. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar. Kang Resa nih baru bergabung. Terima kasih Kang Resa. Duh, Masya Allah. Ya, ada Pak Idris nih baru bergabung. Ada Cak Zul. Ya. Baik, kita ini ya. Kita lanjutkan masuk ke sesi berikutnya. Aduh, silaturahmi lagi, siap. Ntar mah kesana lagi lah nyari cowet. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya ke sesi berikutnya, yaitu pengoreksian peserta yang sudah memiliki panduan belajar irama. Nah, panduannya ini ada yang berbentuk flash disk, ada yang digital. Silakan yang ingin ya, nanti saya bukakan keranjang kuning. Tinggal komentar aja yang mau ya. Baik. Selalu saya sampaikan bahwa ilmu Al-Quran begitu luas. Ada ilmu tahsin atau tajwid, ada ilmu tafsir, ada ilmu tarjim, ada ilmu qiraat, ada ilmu maqamat. Kalau kita ingin menguasai ilmu-ilmu itu, kita harus belajar ke spesialisasinya masing-masing.
Kedudukan ilmu tahsin atau tajwid lebih utama daripada ilmu maqamat, maka bagi pemirsa yang mengikuti program bimbingan dan konsultasi irama, silakan bisa ikut program MBA. Itu pembelajaran tahsin secara online yang ada di PLGM ya. Baik, kita mulai. Ya, terima kasih yang sudah tap-tap layar. Yang pertama Pak Yusril dari Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Irama Nahwan ini masih pendahuluan ya bab 1. Kita simak dulu teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, sudah oke nih nahwannya. Di pendahuluannya sudah bagus. Pak Yusri langsung lanjut ke bab 2, nahwan asli ya untuk pekan depan. Jadi bedanya kalau nahwan asli lebih santai. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Nah, untuk nahwan ini untuk pendahuluan ini memang gambaran secara umum tentang irama nahwan. Assalamualaikum Ustadz, saya Rohayati. Hari ini mulai mencoba irama nahwan. Baik, siap Ibu, nanti dikoreksi ya. Ibu Rohayati saya cek dulu ya, sudah masuk ya. Terima kasih Ibu ya. Bagi teman-teman yang ingin ikut gabung, tinggal komentar aja, nanti saya spilkan materinya. Baik, berikutnya Arfat Lutfiyah, Kabupaten Tangerang, Al-Qiyamah. Ini masih ayat 1 sampai 40 ya. Menirukan qori ya ini ya. Kita simak dulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah
فإذا برق البصر فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربنا نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها راضية كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ مستقر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم كن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين وذكر الأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Ya, ini sudah lumayan mirip ya. Salam Ustadz dari Ramha. Oh, ganti nama nih Pak Ramha. Ya. Nanti Arfa Lutfiyah diulang dari sini ya. Ke ayat 20. Ya, tadi banyak yang salah ujungnya. Mungkin Arfa Lutfiyah ini tidak pakai mushaf ya, jadi sambil setoran hafalan. Kemudian wakilaman roko itu ada saktah. Jadi ngulangnya dari kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Nantilah kita bedah ya surat ini. Terima kasih Arfa Lutfiyah, ditunggu setoran berikutnya pekan depan diulang dari ayat 20 sampai 40. Baik, terima kasih Arfa Lutfiyah, ditunggu setoran berikutnya pekan depan ya. Semangat ya, Masya Allah. Arfa Lutfiyah ini masih berapa, 7 tahun ya Allah. Bacaan sudah sebagus itu. Terima kasih Arfa Lutfiyah. Kita ke Ali Ikram, ini kakaknya ya. Surat pilihan, surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 6. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa
Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ali Ikram. Nah, ini sudah lancar banget ya. Irama sudah bagus, makhraj bagus ya, bacaan bagus. Bunda Safia Muhammad, apa kabar nih? Assalamualaikum Ustadz dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bunda ya. Ya, sudah oke Ali Ikram. Kita lanjutkan Ibu Rohayati. Ini masih pendahuluan ya. Tadi bilang baru mulai belajar irama nahawan. Semoga bisa mencontoh Ustadz di nada datar. Kita simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sudah bagus Ibu. Shadaqallahul azim. Ya. Ibu Rohayati ya. Ini sudah bagus. Nada datarnya juga sudah dapat kok ya. Jadi jangan takut dengan nada datar. Ini sudah pas. Jadi untuk pekan depan ke bab 2 ya, kita latihan Ibu latihan nahawan asli. Jambi hadir Pak Ustadz. Ya. Nah, terima kasih Ibu ya sudah bergabung. Kita lanjutkan Pak Muhammad Awaluddin Fahmi dari Kota Malang. Ini nahawan Jawa model yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ya, ini sudah tepat banget ya. Jadi ciri khas model kedua memang yang penting lentur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi melatih gerakan lentur.
Maliki yaumiddin. Nah, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam hamba Allah. Terima kasih Pak Muhammad Awaluddin Fahmi. Dilanjut ya pekan depan ke bab 8. Nah, bab 8 nanti model ketiga. Jadi mendayu-dayu. Na 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 gitu. Baik, berikutnya Ibu Baya. Ini masih awal ya. Masih bab 1. Kita simak dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ya, mohon maaf saya potong saja. Ini kalau bab 1 itu kan pendahuluan Bu ya. Jadi nanti ini gambaran secara umum ya untuk bab 1 tentang irama nahawan. Jadi nanti ke bab 2 langsung naik sama turun aja nahawan asli. Nah, baru di situ praktek di surat Al-Mulk. Gitu Ibu, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Langsung masuk ke bab 2. Hamba Allah baru gabung, gimana caranya jika mau belajar Ustadz? Ya, caranya miliki dulu panduannya. Ada yang berbentuk flash disk, ada yang digital. Nah, saya bukakan keranjang kuningnya ya. Barangkali mau tinggal nanti klik saja keranjang kuning. Nah, kemudian bisa CO ya, boleh transfer, boleh COD. Ya, Ibu Baya tadi sudah ya. Ini saya spilkan saja. Saya masukkan ke keranjang. Silakan Bapak atau Ibu tinggal klik keranjang kuning saja. Silakan ya, kalau sudah punya panduannya nanti digabungkan ke grup Wawa. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Sama-sama Ibu Baya. Nadanya jangan terlalu rendah ya, itu terlalu rendah, jadi nyaris hilang pas turun. Terima kasih yang sudah klik keranjang kuning. Silahkan CO ya. Nah, terus nanti bakal digabungkan ke grup Wawa. Silakan. Kemudian apa namanya? Nanti bisa setoran di sana. Alhamdulillah. Oke, berarti digital ya, Pak Eryandi. Ya, silakan dimanfaatkan untuk belajar. Karena ini seumur hidup ya. Berlakunya seumur hidup. Jadi konsultasinya gratis melalui live seperti ini. Jadi dikoreksinya melalui live TikTok ya. Gitu. Jadi tinggal saksikan live-nya ya, kemudian rekam dulu suaranya, kirimkan ke grup Wawa, nanti dikoreksi. Ya, silakan
Kalau sudah cukup saya tutup lagi ya keranjang kuningnya. Nanti kalau ada yang mau lagi tinggal komentar saja. Ya, baik, kita lanjut belajarnya. Hatur nuhun Ustaz, mohon bimbingannya. Siap. Sudah setoran belum, Pak? Ya, kita ke Pak Idris Ratuloli dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Mengacak nada nih surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 6 sampai 8. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyaju minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sadaqallahul azim. Nah, kali ini sudah dapat ya Pak Idris Ratuloli mengacak ujung nadanya. Nah, tadi nadhir itu tipis roknya ya, jangan nadhir, jangan tebal. Karena diawali kasroh. Terima kasih Pak Idris Ratuloli, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Hatur nuhun Ustaz, mohon bimbingannya. Siap, belum Ustaz, insyaallah nanti setoran perdana. Oke, siap, ditunggu Pak ya. Ibu Baya, maaf Ustaz mau tanya, di flash disk ini apakah ada hukum tajwidnya atau materi? Oh, untuk tentang tajwid nggak ada ya. Jadi kalau mau belajar tajwid, ikut saja gabung di program MBA. Jadi belajarnya secara online. MBA Mahir Baca Quran, langsung belajar sama saya ya. Baik, kita lanjutkan Pak Tamhid dari Ngawi. Kombinasi Nawon dan Bayati model ketiga nih, surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 24 sampai 30. Kita simak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar ya. Udah jauh Ustadz, yang nomor 3 Bayati maksudnya gimana? Ya, Bapak atau Ibu, kalau bisa pilih yang 3 irama ya, kalau bisa. Tapi kalau mau salah satu ya silakan, berarti nanti store-nya hanya bisa 1 irama saja. Tapi kalau dapat 3-3-nya, kalau belinya 3-3-nya itu bisa 3 irama sekaligus dalam 1 flash disk. Ya, itu ya. Jadi bisa setoran hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Senin Bayati, Rabu Nahawan, Jumat Jiharkah. Gitu ya. Kita lanjutkan nih Pak Muhammad Tamhid. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'aw sulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Muhammad Tamhid. Ini sudah oke bab 13-nya. Langsung lanjut ke bab berikutnya. Jadi kalau iramanya sudah dapat, itu langsung lanjut ya. Nah, karena kita titik belajarnya di irama. Kalau belajar tahsin itu ada di program MBA. Gitu ya. Baik. Ustadz, untuk setoran perdana surat Al-Fatihah aja atau sama surat pendek? Langsung ke bab 2 aja ya. Langsung ke bab 2 nahawan asli. Jadi mulai belajarnya di bab 2 ya, nahawan asli, kemudian suratnya Al-Fatihah sama Al-Mulk ya yang ada di situ. Al-Mulk ayat 1 sampai berapa gitulah. Yang ada di materinya. Silakan diikuti aja. Terus langsung setorkan aja. Berikutnya Pak Satrio nih dari Ringat, nahawan jawab model pertama. Surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 11 sampai 13. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf. Baru bab Bayati. Kalau Bayati dari bab berapa ya? Iya, bab 2 juga ya. Kita lanjut ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Satrio dari Rengat. Sudah ya, ini sudah pas. Jadi model pertama itu nadanya nada jatuh. Alhamdulillah ya qala inni abdullahi qala inni abdullahi. Nah, kalau di surat yang viral itu qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Gitu ya. Jadi sudah oke Pak Satrio, langsung pekan depan lanjut ke bab berikutnya. Bacaan sudah keren ya, cuman roknya masih, takrirnya masih belum tersamarkan, masih terlalu jelas ya, R-nya masih terlalu jelas. Karena pengucapan rok yang benar adalah takrirnya disamarkan. Wa akhwi takriron idza tushaddadu, kata Imam Ibnu Jazari. Samarkan takrir pada rok ketika tasydid terutama. Berarti kalau nggak tasydid ya sama aja, harus disamarkan. Baik, silakan yang mau bertanya-tanya ya, atau mau apa. Baik, kita sambil lanjut ke bedah qori populer. Ini di flash disk PLGM saya masukkan ke bab menirukan qori populer. Nah, insya Allah akan kita bahas ya, iramanya tetap nahawan, masih nahawan ya. Sebenarnya di bedah qori ini nggak harus nahawan, pokoknya qori siapapun insya Allah kita coba bedah. Atau barangkali ada request ya, silakan sampaikan saja, nanti kita coba pertimbangkan untuk dibedah. Ini surat Al-Qiyamah, Syemishari Rosid ya. Mudah-mudahan ini ayatnya. Uqsimu biyaumil qiyamah. Tolong ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Ya, ini suara Syekh Misyari Rasyid ya. Sedang menjadi imam sholat. Entah di mana, ada yang bilang di Amerika katanya. Nggak tahu juga ya. Baik, kita coba ikutin. Karena ini kita ingin mencoba menirukan qori populer. Ini ramanya adalah nahawan ya, full nahawan. Ada campurannya, yaitu di nakrisnya. Nanti saya jelasin ya. Kita tirukan dulu. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Ya, gitu ya. Jadi itu iramanya nahawan. Dari awalnya itu nahawan jawab. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, itu turun. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Wah, Ustadz mantap. Terima kasih Bunda Safiyah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Nah, itu model pertama ya kalau di materi flash disk ini. Ya, na ya. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana.
Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ini datar. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Masih datar. Ini mengacak nada ya. Ustadz kalau dibawa ke surat lain bagaimana Ustadz? Boleh sama, boleh saja kalau mau. Misalnya, ya nggak bisa kalau sama persis kan ayatnya beda. Misalnya ke Ar-Rahman atau Al-Balad lah yang mirip. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Jadi lupa ayatnya. Karena mirip ya. Saya baca aja deh. Nanti ini nih. Fa idza bariqal basar wa bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ini datar. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ini masih datar. Jadi di metode PLGM ini mengacak nada, ya. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ini nada apa ini? Naik ya. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Masih naik. Kalla la wazar. Naik. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ini turun. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Nah, ini masuk ke nahwan nikriz namanya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ini masih naik. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Datar. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Turun. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Datar. Summa inna alaina bayanah. Turun. Nah, terus masuk ke nikris lagi. Kalla, nikris itu variasi dari nahawan. Jadi nadanya na 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 gitu ya. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhun yawma idzin basiratun tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Ini sudah masuk ke kurdi, bayati kurdi. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Ini bayati datar. Ya, kalau terapkan ke Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla.
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Nah, itu contoh ya. Ini contoh menirukan qori populer, yaitu Syekh Misyari Rosyid Al-Qiyamah. Betul, Kang Reza ya, Ustadz Reza. Syekh Misyari Rosyid Al-Qiyamah. Bisa nggak diterapkan ke surat lain? Bisa saja. Misalnya ke surat Al-Balad tadi. Ya, tapi yang nggak persis, nggak bisa persis ya, karena beda surat. Contoh kita terapkan. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة alaihim narun muqsadah. Nah, boleh jadi diterapkan kayak gitu. Nah, lebih bagus memang kita punya panduannya ya. Flashdisk PLGM ini, jadi kita tidak harus menjiplak banget sama para qori populer. Jadi kita bisa bikin komposisi sendiri. Bikin kalau ini enaknya naik, ini enaknya datar, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, lama-lama kalau kita sudah tahu rumus-rumusnya, nah insya Allah kalau sudah bisa bikin sendiri enak ya. Jadi tetap bikin tapi sesuai dengan rumus yang ada, sesuai dengan rumus yang diajarkan oleh para ulama. Jadi bisa surat irama apapun itu bisa diterapkan ke surat apapun. Misalnya kita terapkan ke surat apa? Al-Waqi'ah misalnya. Idza waqa'atil waqi'ah naik laisa liwaqa'atiha kadhibah turun khafidatur rafi'ah. Apa datar bacanya terus turun?
Idza rujjatil ardu rajja. Nah, itu masuk nikris. Wa burrizatil idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbatha. Wa kuntum azwajan salasah. Nahwan bawaannya jadi sedih ya Ustadz. Iya, nahwan itu bisa dibawa ke sedih, tapi karakter aslinya nahwani lebih ke tenang. Ya sedap, hukum-hukum lain tak boleh betul-betul, ada panjang pendek. Feng Huangnya. Maaf, tipe tuh ya. Gitu ya. Jadi memang tergantung yang membawakan. Semua irama bisa dibawa ke nuansa sedih. Memang sunnahnya kita baca Al-Quran itu kan nangis ya. Ya minimal ada nuansa sedih. Tapi tergantung yang membawakan. Meskipun nahwan itu karakter aslinya dia tenang, tentram, damai gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi sesekali karena ayatnya surat Al-Qiyamah bisa dibawa ke sedih. Maka ada bantuan nada-nada seperti nikris tadi untuk memunculkan nuansa sedih. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Jadi ada campuran kurdinya juga. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Kalau yang tenang, tentram, damai itu yang asli, nada aslinya. Kalau di flash disk ini bab 2-nya. Misalnya kita bawakan dengan asli. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Nah, ini yang bikin karakternya sedih itu karena tadi ada yang tinggi-tingginya, yaitu dengan menggunakan nahwan nikriz sama sama bayati digabungin sama kurdi. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Nah, itu di situ. Ya, rasa sedihnya tuh dapat banget di situ. Ya. Di samping ayatnya memang tentang hari kiamat, tapi nadanya juga disesuaikan. Nah, itulah pentingnya kita belajar irama. Jadi untuk disesuaikan dengan isi ayat. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wal taffat wa dhanna annahu al-firaq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Nah, selesai di situ bayatinya ya, kemudian masuk ke nahwan. Wal taffatis saqu bis-saq. Idza jadi lupa nih ayatnya. Wal taffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Nah, gitu. Ya, silakan. Teman-teman bisa cari di ini ya, di aplikasi merah Syekh Misyari Rasyid surat Al-Qiyamah. Tapi banyak versi beliau.
Nah, ini salah satu versi yang saya suka, bahkan saya masukkan ke flash disk PLGM ini, ya, saya masukkan untuk sebagai panduan menirukan qori populer. Pertama karena iramanya enak, yang kedua ini nahawannya sudah lengkap banget, ya, kemudian ada kombinasinya dan sebagainya. Jadi sesuai rumus-rumus yang diajarkan di PLGM gitu. Ya, silakan teman-teman. Silakan setoran yang sudah punya flash disknya, yang belum silakan bisa follow akun Ustadz Kris.official, nanti bisa pesan di sana. Terima kasih teman-teman, kita cukupkan dulu ya pertemuan untuk pagi hari ini. Sampai jumpa di live berikutnya, insya Allah nanti malam kita belajar mujawad ya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan sampai berjumpa di program-program live Quran berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.